जय सुबह ऐसे तो नहीं जान रही कि 22 अप्रैल लखीकांत मुत्रवार के जन्मदिन ला उसी के अवसर पर कुड़माली दिवस मनवल जाओ। तो आज वहाँ पे बहुत कुछ प्रोग्राम रखल गलो तो कि हम बतैले ही अलियो। तो अभी हम चल तो कि देखो कि वहाँ पे की प्रोग्राम हो, हम वहाँ पे जाए रहियो। तो फिर आगे आगे हमारे ब्लॉग में बन रहो, देखो ये सब कुछ। लक्ष्मीकांत बाबू सांझ लेगो संजा लेगो दिया बाती। एक बारे हमारे समाज कामिया हमारा को दरबा हमरा को क्या देखो यार धनबाद कोना टाइम लावला मानगर हिरालाल जकरा लक्ष्मीकांत बाबू के माला पिनावे थी। एकरा लक्ष्मीकांत बाबू संगे अनेक लोग काज करला, अनेक जगह मीटिंग करला, अनेक जगह घुरला। বসে ঘোরাঘুরি করবে আমরা আখড়াকে আগে দিয়ে বন্ধ করতাম কয়েক আলা পাতায় তহরি হলাই তো আমরা ঘর সবাই কুড়মালি লেখাপড়া করো এটা লেখাপড়া কর জানি সরকারের দ্বারা পাস করাবে যোগদান যেটা আমরা লক্ষ্মীকান্ত কাকা কাহে সেইটা যোগদান বড় যোগদান আছে। এখন এই পাস করো রহত कि आज 9 क्लास ले एमए पीजी पीएचडी तक को एक लेखा पढ़ा कुड़माली करे पड़ता। तो आज हमारा को से यह दिवस तक मानल गला थी कुड़माली दिवस माने आज हमारा के लक्ष्मीकांत काका जन्म ले रहो और जन्मदिन कर दिन तक हमारा कुर्मी समाज मानला थी हमारा कुड़माली दिवस। तो मैं जो खाई डाकी लेबै हमरा घर मानगर हिरालाल साखवर कि हमरानी टोटेम विश्वासी लगी है बिलीव वन टोटेम गोष्ठी भक्त लगी है गोष्ठी विश्वासी लगी है ताकर जन्य हमरा घर भाषाटार नाम एखन हम हयतो इटाओ कहिए हम कहबो कर लिए और विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय शायद पेपर में देख लिए कि हमरा भाषाटार जे नाम आगु रहे कुड़माली सेटाके कुड़माली कि हमें आदिवासी ना लगे हमार भाषा आदिवासी हमार चाल चलन के कह आदिवासी तो हमें किना ठोकरने वाला मानने वाला था कि आदिवासी नहीं हो पर इटा कौन रकम न्याय गोगा हो गोभा दरिया और जो तुम्हारा दरिया
এ ভাই বাজো তোমার দরিয়া দাঁড়ে ধরি সহচরি নাচবে আখড়া মনে ঘরে নিদায় ওদিকে ওঠো হিয়া এহে ঢোল নাগারা মনে ঘরে विस्तार होते जैसे हो तो सरकारी मान्यता पाता सामाजिक मान्यता पाता हमेशा होता है चिंतन करो এরকম লোকের সমাজে দরকার রয়েছে লোক পূর্বানি ভাষা প্রত্যেক যে বই লেখা হাত প্রত্যেক কবিতা লেখা হাত সেইগুলাকে আজ পঠন পাঠন হবে মানে অখরা বলি গেল কলমটি যতদিন বোধ মানুষ বাঁচি রতা অতদিন তো কলমটি রহতে তাই কিনা বাঁচিত তবে ধর টমরি টাইড়ে ওরা ঘাট আজ ছাড়ি গেলা গো লক্ষ্মী কান্ত हमर किना तो साहेली गो हमर किना तो साहेली गो लोकर भिड़े बहुटी कमे गेली गो आर कमे गेली गो काकारा कमे गेली गो कमे गेली गो दादारा कमे गेली गो हमर किना तो साहेली गो लोकर भिड़े बहुटी कमे गेली गो তো জোহার আমি সবাই আগু বাইরে হোক পালি তখন আসরটা পটায় রয়ে লেখা তবে এখন সপ্তাহে গেলে জ্ঞান হাততালি আর এখন গেলে গোটাই ঘড়ি সবাইকে জোহার দণ্ডমন গড় লাগবে জয় ঝাড়খণ্ড জয় ঝাড়খণ্ড আর সবাইকে স্পেশালি খতিয়ানি জোহার আর আমরা কর্মী দিবসে করে জোহার তো সেই গীতটাই কিনা করবে মানে বহুটি আমি নি বলা দেখা হলাহি তো দিদি টিম কিনা কর আমি আর নেহি যাও মেলা গো কান ধরো আমি আর নেহি যাও মেলা গো আমি আর নেহি যাও মেলা গো আর মোকে ছাড়ি বাবুয়া গো বাবু কন্দে গেলা গো
কদে গেলা গো কাকিরা কদে গেলা গো আরে কদে গেলা গো দিদিরা কদে গেলা গো আমি আর নেহি যাও মেলা গো তোকে চাই তবে পিন্ধলে আহে লালে লাল চিকন চিকন গোরা গাল পিন্ধলে আহে লালে লাল চিকন চিকন গোরা গাল আর মুচু মুচু মুচকি হাসি মিঠা মিঠা মুহের বলিব মুচু মুচু মুচকি হাসি মিঠা মিঠা মুহের বলিব আমার কিনা দশা হেলি গো লোকের ভিড়ে বহুটি কোনে গেলি গো কোনে গেলি গো দাদারা কোনে গেলি গো কোনে গেলি গো কাকারা কোনে গেলি গো আমার কিনা দশা হেলি গো লোকের ভিড়ে বহুটি কোনে গেলি গো তবে মাঠটুকু খোঁজি দেবো আনো বাবা তো সেই কিরা কহে কিরা কয় তাহলে পিঁধলে আহে জিনিস প্যান ময়ন ময়ন দেখছে এক তো সত্য কথা রে বাচ্চা 10 তারিখে যে আমরা নাচে নাই বেরালা এখন ঘরে ঢুকিও নি সেই জন্য বাসা খাবে বাস্তব কথা তাই কিরা কয় কি দে মধু কাকা একটু উঠাওয়া